Halo teman-teman, masih bersama saya di channel ini. Minggu lalu kita sudah mempelajari penggunaan to be. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang subject-verb agreement. Subject-verb agreement ini secara sederhana adalah pengaruh dari sifat tunggal atau jamak dari suatu kalimat terhadap kata kerja. Subject-verb agreement adalah peraturan umum grammar yang membuat subjek dan verb kalimat harus saling menyesuaikan baik itu subjek tunggal maupun subjek jamak. Nah, subjek bisa berupa kata benda atau noun atau kata ganti pronoun. Kita akan sama-sama melihat bagaimana cara kerja subject-verb agreement. So, do I need an S at the end of the verb? Or should I leave the S off? A subject-verb agreement item on an objective test might look like this. We will see it together. You have to watch the verb endings. For the singular, I walk, you walk. But for he, she, and it, walks. Joy walks. Joy mean he. The girl walks. The girl mean she. So how about plural? For plural, there's no S at the end. We walk. You can see at the end of the verb, there's no S. You walk, they walk, Joe and Maria walk, the girls walk. So remember, there are irregular verbs. Jadi teman-teman harus paham dulu bahwa verbs itu ada regular dan ada irregular. So we can see it together for singular and plural. For do, for singular, he does, but for plural, they do. And then for have, for singular, she has, and for plural, they have. For be, he is for singular, and plural, they are. And the next example is she was for singular and they were for plural. So there is some tip for subject-verb agreement. Generally, if the subject doesn't end in S, the verb will. Artinya, jika subjeknya tidak diakhiri dengan S, maka verbnya akan diakhiri dengan S. Lalu, if the subject does end in S, the verb won't. Artinya, jika subjeknya diakhiri dengan S, maka verbnya tidak akan diakhiri dengan S. We will see the examples. The girl dances. You can see the subject. The subject is the girl. The girl, there's no S on subject. And the verb is dances. There is S on verb. The second example is the girls dance. It is for plural. The girls S on subject, that means plural. And dance for verb, there's no S. Jadi, the girl adalah subjek tunggal. Ketika subjeknya tunggal, maka tidak ada S di sana, tetapi di verbnya ada S, yaitu dances. Sedangkan untuk plural, the girls, artinya lebih dari satu, ada S di sana, sedangkan verbnya tidak ada S.
So we will see multiple subjects joined by and. If there are two or more subjects joined by and, the subject must be plural, so the verb will not get an S. Jadi kalau misalkan ada kata penghubung dan atau and, artinya itu adalah plural, maka di verbnya tidak akan ada S. Contohnya, the boy and the girl dance. The boy and the girl artinya mereka or they. They is plural. It means they dance. So there's no S on verb. So how about multiple subjects joined by or? If there are two or more subjects joined by or, the verb agrees with the part of the subject closest to it. Contoh, kita melihat contohnya. The professor or the students walk the halls. Artinya profesor atau pelajar berjalan mengitari gedung. Nah, ini artinya ketika subjeknya dihubungkan dengan kata atau or, maka kita akan melihat subjek yang paling dekat dengan verb. Nah, the professor or the students work ini yang paling dekat dengan verb, maka itu yang kita ambil. The students itu plural karena diakhiri dengan S di situ. Lalu contoh yang kedua, the students or the professor walks the halls. Nah, kita mengambil yang paling dekat dengan verb. The professor walks. The professor itu hanya satu sehingga verbnya harus diakhiri dengan S. So there is from me. Semoga membantu teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan type di komen atau ada kritik dan saran silakan. Thanks for watching. See you on the next video.